बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ख्वाब शेयर करने जा रहा हूँ। ये जब ख्वाब मैंने देखा था तो मैं काफ़ी दिन तक हैरान और परेशान भी रहा, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये ख्वाब मेरे लिए बहुत अच्छा ही है। इसकी ताबीर क्या है ये वक्त बताता है। ख्वाब बड़ा ख़ास है। नाज़रीन, मैं तकरीबन 23 साल मक्कातुल मुकरमा मदीना अल मुनव्वरा में आता जाता रहा, क्योंकि मेरी जॉब थी जद्दा में। तो अक्सर औक़ात मैंने जब जाना होता था मदीना अल मुनव्वरा, तो मैं बहुत परेशान होता था कि मैं ऐसे टाइम पे निकलूं कि मुझे ये वाली नमाज अपने वक्त पर मिल जाए। तो मैं सारी रात टेंशन में रहा होता था कि अगर मुझे रात को निकलना है मदीना के लिए तो 4 घंटे का सफ़र है, तो क्या मुझे फजर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ें ज़हन में होती थी। तो नाज़रीन, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख्वाब, अब ख्वाब में क्या है, शायद वो उस मेरी सोच का ऐसा था, ये जैसा भी था, लेकिन ख्वाब इतना ख़ास है कि वो बताना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक मैं वो पहुँचाऊँ कि ये ख्वाब कितना ख़ास था मेरे लिए। नाज़रीन, ख्वाब में क्या होता है कि मैं मस्जिद नबवी मदीना अल मुनव्वरा पहुँचा हूँ। जैसे ही मैं मस्जिद में पहुँचा हूँ तो मैं देखता हूँ कि तमाम लोगों ने अब सलाम फेर दिया है दाएं बाएं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सबकी मतलब यह है कि जमात ख़त्म होगी। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि देखें, मैं हो गया ना लेट। मैं पहले ही परेशान था कि मैं लेट हो जाऊँगा। अब मैंने ये सोचा कि अब तो जमात होगी, तो मैं अपनी नमाज शुरू कर देता हूँ। मस्जिद नबी के मतलब जो पीछे का जो दरवाज़ा है जहाँ से आप दाखिल होते हैं, उससे कुछ आगे जाके मुझे खाली जगह मिलती है। मैं वहाँ पर खड़े होकर अपनी नमाज शुरू कर देता हूँ। अब नमाज कैसे, आपको मालूम ही है कि बस मैं खड़ा हुआ, मैंने नियत की और इस तरीके से जैसे नमाज आपको मालूम है कि मैंने अपनी इकामत शुरू की और नमाज पढ़नी शुरू कर दी अपनी। जैसे ही मैं ख्वाब में नमाज पढ़नी शुरू की तो मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। तो इसका मतलब था कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब कंधे पे कोई हाथ रखता है ना, तो अब आप नीची आवाज़ में नहीं पढ़ते, अब आप जहरी, यानी कि अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नमाज फजर की है या मगरिब की है या इशा की है, तो अब आप बाकायदा तिलावत करते हैं। अब आपको तिलावत करनी होती है क्योंकि पीछे आपके साथ एक बंदा सुन रहा है। तो मैं खुश हो गया कि शायद मतलब यह है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब मेरे साथ एक और बंदा शामिल हो गया है, इसकी भी नमाज मिस हो। अब थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि अभी मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरे साथ बंदा खड़ा हुआ था वो पीछे हो गया है। यानी इसका मतलब यह है कि अब हम 3 बंदे हो गए। तो मैं दिल में नमाज पढ़ाने के दौरान मैं सोचता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये जमात हो गई है और मैं आगे एज़ आ इमाम, मेरी क्या हैसियत, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ये नहीं देखा जाता है इस बंदे की उम्र क्या है, इस बंदे के लिबास क्या है, इस बंदे की दाढ़ी है कि नहीं। जो इमामत कर रहा है, ख्वाह वो 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े होना शुरू हो जाते हैं, जो बेशक कोई 90 साल का भी हो। वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि जब मैं सूरा अल-फातिहा पे वलद्दौल्लीन, तो मुझे पीछे एक बड़ी आवाज़ आती है, आमीन। अब मुझे उस आवाज़ से अंदाज़ा होता है कि ये बंदे, मुझे लगता है कि 100-200 से ज़्यादा बंदे होंगे, इतनी बड़ी आमीन। अब मैं आगे इमामत कर रहा हूँ, ज़ाहिर है, तो इमामत में तो आपको सिर्फ अंदाज़ा ही होता है कि पीछे आप मुड़ के तो नहीं ना देख सकते। इमामत कराते कराते अब पहला मैंने जो है वो रकत अदा की, सजदा किया और दोबारा क़ियाम में खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो मुझे पीछे से ऐसे किसी ने जैसे धक्का देते हैं ना, धक्का दिया कि तुम आगे हो जाओ। मैंने कहा आगे मैं हो जाऊं, यानी कि आगे हो जाऊं। उसका मतलब ये होता है, उसका ये मतलब होता है कि पीछे अब जगह नहीं रही बंदों के खड़े होने की, तो इमाम को कहते हैं कि थोड़ा सा आगे हो जाओ। ये एक नया मतलब जो है वो चीज। अब मैं कहता हूँ कि मुझे धक्के दे रहे हैं, जगह नहीं रही, तो मैं तो ऐसे खड़ा हूँ और मैं तो तिलावत कर रहा हूँ। अब उसका तरीका क्या होता है कि पाँव उठाए बगैर जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप पाँव घसीट के आगे लेके
جاتے جاتے ہیں، پاؤں گھسیٹ کے آگے لے کے جا کے آپ وہاں تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب مجھے باقاعدہ پیچھے سے دھکے مل رہے ہیں۔ دھکے سے مراد ہے کہ مجھے پش کیے جا رہا ہے کہ تم اور آگے ہو، تم اور آگے ہو، تم اور آگے ہو۔ آگے ہوتے ہوتے اب میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں آگے ہی ہوتا جا رہا ہوں، تو کیا پیچھے اتنے بندے آتے جا رہے ہیں؟ میں پریشان بھی ہوں کہ میں کروں کیا؟ کیا جو مجھے پش کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام میں ایسا ہے کہ امام کو آپ پش کر سکتے ہیں؟ لیکن اب جب مجھے مدینہ میں پش کیا جا رہا ہے، میں آگے ہوتا جا رہا ہوں۔ اب ناظرین مجھے اتنا پش کیا گیا کہ میں آگے ہوتے ہوتے ایسے ایسے گھسیٹتے گھسیٹتے پھر کوئی پش کرتا ہے، پھر ایسے میں آگے ہوتا ہوں، پھر کوئی پش کرتا ہے۔ میں آگے جاتے جاتے جو مسجد نبی کا جو جنوبی دیوار ہے جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جب دوبارہ میں نے دوسری رکعت میں ولدالین کہا ہے تو اب اتنی بڑی آمین ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب سینکڑوں نہیں، اب میرے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں۔ اب میں امامت کے دوران ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ 2 رکعت کے بعد تو جہری یعنی کہ تلاوت نہیں کرتے، باقی 2 رکعت میں تو آپ دل میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن میں کانپ رہا ہوتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے مجھے پش کیا تو میں تو مسجد سے ہی باہر، اور آگے تو دیوار ہے، اب آگے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ پوری مسجد نبوی جو ہے وہ میری امامت میں بھر گئی ہے، اتنی زیادہ میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، میں کانپ رہا ہوں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں کیسے اب باقی کروں۔ اتنا میں کانپا، میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ میں اور میرے پیچھے میرے جیسا گناہگار انسان، اس دنیا کا سب سے گناہگار انسان۔ تو ناظرین اس دوران میں ابھی مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہی ہوں، امامت کی حالت میں ہی ہوں، نماز ابھی پڑھا رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں خواب میں کہ اب اگر انہوں نے مجھے پوچھ کیا تو آگے جگہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ مسجد نبی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، یہاں کا تو ایک ایک ذرہ جنت کا ہے، اتنا قیمتی ہے، اور میں نے تو اپنی نماز شروع کی تھی، اور یہ میرے پیچھے جو اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اب یہ میری اقامت میں پڑھ رہے ہیں نماز، اور میں ڈر رہا ہوں کہ یا اللہ میری نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کسی رکن کے ادا کرتے ہوئے کسی رکعت میں کسی بولنے میں کوئی اگر غلطی ہوگی تو یہ تو میری امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اتنا ڈرا کہ میری آنکھ کھل گئی، اور میں جب آنکھ میری کھلی تو میں نے دیکھا میں تو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں جدہ میں ہی تھا، اور میں بہت پریشان ہوا کہ نماز مکمل ابھی نہیں ہوئی اور میرے پیچھے اتنے لوگ، یہ کیا خواب۔ تو اس کے بعد میں مدینہ منورہ جانا تھا، میں گیا، مجھے جماعت کے ساتھ نماز بھی مل گئی، اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا۔ لیکن یہ خواب مجھے آج بھی اتنا ہی یاد ہے، اتنا کہ جتنا مجھے اس دن یاد تھا۔ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔